बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग सब बच्चों? ओके, तशरीह शुरू करने से पहले प्लीज़ इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि उसकी हौसला अफजाई होती रहे जिसने इतनी काविशों से ये काम कर रहे हैं। और इसको जो है ना आप बेल का बटन भी लाजमी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो जो है ना वो मिलती रहें। शेर नंबर 4 है, फंदे से तेरे क्यों कर जाए निकल के कोई। ये रब्बे कायनात का शेर नंबर 4 है। फंदे से तेरे क्यों कर जाए निकल के कोई, फैला हुआ है हर सू आलम में जाल तेरा। यानी इसमें मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली जो शायर हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि फंदे का मतलब जाल होता है कि कोई भी गुनहगार है, कोई भी गलत काम करता है, कोई भी बंदा गुनाह करता है, वो अल्लाह ताला की पकड़ से बचकर कहीं नहीं भाग सकता। वो जहाँ कहीं भी भागेगा हर तरफ, हर सू मतलब हर तरफ उसी का जाल बिछा, मतलब उसी की हुक्मरानी है। वो जहाँ से भी निकलना चाहेगा वो बच नहीं सकता, एक पकड़ा वो ज़रूर जाता है। तशरीह करने से पहले दो अशार की तशरीह इकट्ठी होती है, तो पहले नज़म का नाम, फिर शायर का नाम, उसके बाद तशरीह की हेडिंग। इस शेर में शायर ने अल्लाह के हक़ में आला होने की सिफ़त बयान की है। अल्लाह इस कायनात का अकेला मालिक है। अल्लाह अपना कहर यानी जिसे कहते हैं अज़ाब नाजिल करे और मेहरबानी नाजिल करने पर कुदरत रखता है। यानी चाहे तो वो अज़ाब नाजिल करे, चाहे तो वो अपनी मेहरबानी अपना रहम करम शुरू कर दे। अल्लाह ने पाँव तले फ़र्श बिछा दिया और सर पर वसी आसमान यानी खुला आसमान। इसलिए अगर कोई ये समझे कि वो अल्लाह की नाफरमानी करने से इसकी गिरफ्त से बच जाएगा यानी इसकी पकड़ से बच जाएगा, तो ये उसकी गलत फहमी है। यानी वो सिर्फ उसके दिमाग का ये फतूर है, ये सिर्फ दिमाग में सोचता है, हो ही नहीं सकता। इस कायनात के चारों तरफ उसी की हुक्मरानी का जाल है। अगर अल्लाह गज़ब पर उतर आए तो इसकी ज़ात में इतनी ताकत है कि कोई पत्ता भी अपनी जगह से हिल नहीं सकता बेशक। इसलिए इंसान अगर नाफरमानी में घिर जाए, हर वक्त नाफरमानी करने लगे, तो इसी की पकड़ में ज़रूर आएगा, तो उसी की पकड़ में ज़रूर आएगा, या उसकी पकड़ में वो ज़रूर आएगा, या फिर अल्लाह की पकड़ में वो ज़रूर आएगा। क्योंकि इंसान का इख्तियार इस कायनात के अंदर महदूद है। यानी इस दुनिया में तो कर सकता है जो चाहे, लेकिन वो यहाँ से फ़रार हो ही नहीं सकता। अब मिसाल ले लेते हैं कि बनी इसराइल की कौम हद से आगे बढ़ी तो अल्लाह की पकड़ में आ गई। अल्लाह जब पकड़ने पे आता है तो नमरूद को एक मच्छर से भी मरवा देता है। यानी अल्लाह की शान है। शेर नंबर 5 है, उनकी नज़र में शौकत जचती नहीं किसी की। उनकी नज़र में शौकत जचती नहीं किसी की, आँखों में बस रहा है जिनके जलाल तेरा। यानी उन लोगों की नज़र में कोई शान, कोई हैसियत नहीं होती किसी दुनियावी चीज़ की, जिनकी आँखों में सिर्फ अल्लाह ताला की शान, जलाल, रोब या दबदबा हो। उनके आगे, अल्लाह वाले लोगों के आगे दुनिया की हर चीज़ एक हकीर सी चीज़ होती है। शुरू करने से पहले नज़म का नाम, शायर का नाम, तशरीह। शायर अल्लाह के नेक बंदों की सिफ़ात बयान करते हैं कि जो नेक लोग अल्लाह की मार्फत हासिल कर लेते हैं, अल्लाह को पहचान लेते हैं, अल्लाह के नज़दीक हो जाते हैं, अल्लाह से लौ लगा लेते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करने लगते हैं, अल्लाह से दिल लगा लेते हैं, दुनिया की शान और शौकत उनके नज़दीक कोई हैसियत ही नहीं रखती। चाहे दुनिया कुछ से कुछ हो जाए, जितनी तरक्की कर जाए, बहुत सी बड़ी बड़ी चीज़ें आ जाएं, उन्हें उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कर रही है। दुनिया की कोई ताकत इनके अंदर अल्लाह के अलावा किसी और का डर पैदा नहीं कर सकती। वो जलाल और ज़ालिम लोगों के सामने सर नहीं झुकाते। कौन लोग? वो अल्लाह वाले लोग जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। वो जलाल और ज़ालिम लोगों के सामने सर नहीं झुकाते। वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात से डरते हैं। उन्होंने अल्लाह की बड़ाई और बुज़ुर्गी को पहचान लिया है, इसलिए दुनिया उनको हकीर लगती है। शायर कहता है कि जिनकी आँखों में अल्लाह की शान दिखती हो यानी नज़र आती हो, उनके लिए दुनिया का लुत्फ़ बेमानी हो जाता है, इनका कोई हैसियत ही नहीं रहती। अल्लाह का इरशाद है, जो लोग ईमान लाए वो अल्लाह से शदीद मोहब्बत करने वाले हैं। ये कुरान में लिखा अल्लाह ताला ने फरमाया है। अब इसमें आप शेर भी ऐड कर सकते हैं। नहीं, शेर ख़त्म हो गया ये इसका तशरीह। अब अगला शेर नंबर 6 है।
دل ہو کہ جان تجھ سے کیوں کر عزیز رکھیے، یعنی ہماری چاہے دل ہو جان ہو، ہم اللہ سے بڑھ کر اس کو عزیز یا پیارا نہیں رکھ سکتے۔ دل ہے سو چیز تیری، یعنی جو ہمارا دل ہے وہ بھی تیری ہے۔ جان ہے سو مال تیرا، جان بھی تیرے مالوں میں سے ایک مال ہے، یعنی اس میں ہمارا ان چیزوں کا کوئی اختیار نہیں، کچھ بھی ہمارا یہ نہیں ہے۔ ہم کیا دل استعمال کریں، اپنی جان استعمال کریں، وہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حکم کے مطابق استعمال کریں گے۔ تشریح: شاعر اللہ کہتا ہے کہ انسان کو دی ہوئی ہر نعمت اللہ کی عطا کردہ امانت ہے، انسان کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے انسان کو تخلیق کیا اور اس کا مقصد بھی بتا دیا کہ میں نے یہ بندہ کیوں بنا ہے۔ اللہ نے یہ دل، یہ جان، یہ کان، یہ مال اسی لیے دیے کہ ان کا استعمال اسی کی رضا کے لیے کریں، یعنی یہ ہم اپنا دل استعمال کریں، جان استعمال کریں، کان یا دل میں کوئی بات سوچیں یا سنیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشی کے لیے استعمال کریں، اس کا حق بات سنیں، حق بات کہیں۔ اگر انسان اپنے مقصد حیات کو بھول کر دنیا کی رنائی کہتے رنگینی، رنگا رنگی میں کھو گیا تو اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتا، یا چاہے یعنی دنیا کا کتنا ہو کر رہ جائے، ایک نہ ایک دن اللہ کی گرفت میں آ جائے گا، اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا، کیونکہ ہمیں اس کی ان دی ہوئی امانتوں کا حساب دینا، یعنی ہمیں کان، ناک، دل، یہ سب دیا، ہم نے ان کا حساب دینا کہ ہم نے دنیا میں کیسے استعمال کی۔ اس دنیا کا حقیقی بادشاہ وہی ہے، بندگی اسی کے لیے ہے، یعنی حکم بھی اسی کا مانو، دل سے سوچنے کی قوت اسی پروردگار کی ہے، تو ہر وقت اس کی ذات احکام پر غور کریں، مال اسی کی راہ میں، اسی کی رضا کے لیے، اسی کے لیے خرچ کریں، اسی کے راستے میں خرچ کریں تاکہ آخرت ہماری سنور جائے۔ شعر نمبر 7 آخری شعر ہے: بیگانی میں حالی یہ رنگ آشنائی، سن سن کے سر دھنیں گے کال اہل حال تیرا۔ اس نظم کے آخری شعر میں شاعر نے بڑی خوبصورتی سے اللہ کی بڑائی بیان کی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں یا نہ کریں، اللہ اس سے بے نیاز ہے، اللہ کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر اس بیگانگی یعنی اجنبی ہونے کے باوجود اللہ ہر چیز سے واقف ہے، یعنی ہم چاہیں تو اللہ کو پہچانے نہیں پہچانے، لیکن اللہ ہر چیز جانتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جو یہ نظم پڑھے گا اس سے میری نظم سے فیض حاصل ہوگا، یعنی اسے فائدہ ملے گا، وہ تبصرہ یا بحث و مباحثہ کرے گا، یعنی لوگوں کو بتائے گا، اشعار پڑھتے ہوئے میرا نام بھی لیا جائے گا، لوگ جو حالی کو نہیں جانتے وہ یہ نظم میری پہچان کرائے گی۔ اللہ سے بیگانہ ہونے کے باوجود میں اللہ کی صفات اور قدرت کی نشانیاں بیان کی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے بے شک بیگانہ ہوں، لیکن میں نے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی قدرت کی نشانیاں بیان کی ہیں، جو بھی یہ سنے گا اس پر اللہ کی عظمت اور جلال کا اثر ہوگا۔ ٹھیک ہے بچوں، اب آپ نے اس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے تاکہ آپ کے پورے نمبر پیپر میں آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جانے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں پلیز۔